বলেই যাতে আমার আইনগত দিকৰ পৰা এটা যুক্তিযুক্ততা থাকে ইয়াৰ কাৰণে ইলিগেলি এপয়েন্টমেন্ট দিয়াবিলাকক नैबे बेलासि समाव मोनसे आपडेट मोनसे खौरां नोंथांमोननिसिम जितु बिटिसिआव दाखालि बावैसो फैनाय मोनसे जब ना साख्रि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मोनसे जब ओंखारदोंमोन बेयाव गोबाङानो क्वालिफाइ जाबायना बेनिफ्राय बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोन्दों माने गोबां जेंना जेंसिखौ जोङो नुनो मोन्दों बेयाव माने जितु केन्सेल खालामनाय बा गोबां जेंना जेंसि दावराव दावसि जादोंना जबखौ मोनमारला नामा बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों जोंहा बिथां इएम मोननो हानाय बिथां रबिराम नार्जारि सारा बेनि सायाव बिबुंथि लाखिदों जितु बिटिसिनि जब ना थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लानानै मोनसे बिबुंथि होदों बेखौनो आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ होनानै बिथाङा मा बुंदों ना बै जितु बिटिसिनि जबखौ लानानै नोंथांमोननो फुल भिडिअ होनानै नोंथांमोना नायना लाग्रो बेनिफ्राय फिन खेबसेबाव जोङो बेनि सायाव सावरायफिनगोन आरो আমি বিটিচিৰ নতুন চৰকাৰৰ দায়িত্ব ভাৰ লোৱাৰ পাছত মোক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেটো এজন ইনচাৰ্জ এম হিচাপে আমাৰ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱে দায়িত্ব দিছে আৰু বিটিচি চৰকাৰৰ পূৰ্ণাংগ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছতেই আমাৰ ইচি মিটিং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিটিং যেটো হোৱা হৈছিলে এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিটিংখনতে আমি সিদ্ধান্ত ললো যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ আমলত যিখিনি ইণ্টাৰভিউ দিয়া এইবিলাক গোটেইটো বাতিল কৰা হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ দ্বাৰা যিসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে যিবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উঠিছে ইলিগেল হোৱা বুলি সকলো দিশতে চৰ্চা হৈছে সঁচাকে যদি ইলিগেলি ভাৱে এপইণ্টমেণ্ট বিলাক দিয়া হৈছে এইখিনিকো অবৈধ হিচাপে নিশ্চয় আমি পিছত ৰাইজৰ আগত জনাবলৈ যাতে আমাৰ আইনগত দিকৰ পৰা এটা যুক্তিযুক্ততা থাকে ইয়াৰ কাৰণে ইলিগেলি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াবিলাকক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে এটা আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু যিসকলক মাত্ৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিছে আজিলৈকে এপইণ্টমেণ্ট এটা দিয়া হোৱা নাই বা চাকৰিত নিয়োগ কৰা হোৱা নাই একেসকলৰ ইণ্টাৰভিউটো আমি এইটো মানি লোৱা নাই এইটো আমি গোটেইটো বাতিল কৰিছো নতুনকৈ ইয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি পোষ্ট আছে এলপি এমই বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকোনো পোষ্টত ইণ্টাৰভিউ পাতি এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়াবিলাকৰো কেঞ্চেল যিহেতু হৈ গ'ল আমাৰ নতুন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এপইণ্টমেণ্টখিনি নতুনকৈ দিবৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल आपडेट मोननो हाबाय नुनो हाबाय बिथाङा मा फोरमायखो मा बुंखो जितु थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बिटिसिआव फैनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लोगोसे बेखौ लानानै बुंनायखौ खोथा बुंनायखौ जों नुनो हाबाय बा नोंथांमोनाबो नुनो हाबाय बिथाङा बुंदों जुदि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जितु जब बै जबा जुदि इलिगेल नङाब्ला माने जेनुइनब्लाथाय बै जबा केन्सेल जानाय नङा आरो जायफोरा क्वालिफाइ जादों बिथांमोना जबखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों लोगोसे बेयाव गोबां इलिगेल जानायनि खौरां बा रादाबनि गेजेरजों जोङो नुबाय थानो मोन्दों आरो लोगोसे प्रटेस्ट खालामनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों बेखौनो लानानै गोबां जेंना जेंसिया बांसिन सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों बिनिफ्राय जुदि जेन्युइन बा जुदि जब होनाया इलिगेल नङाब्ला बेयो बे आगोलाव जेरैबायसा दंमोन बेबायसानो थागोन आरो जायफ्रानोखि क्वालिफाइ जाबाय बिसोरो जबखौ मोनफिनगोन बा मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायनायखौ जोङो खौरां गेजेरजों नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो मिथिबाय बा आपडेटखौ मोननानै मिथिखाबाय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव खोन्थाहरनांगोन लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ओमफ्राय लाइक होदो